का रास्ता जो है आइस का होता है, ज्यादा ठंड होने की वजह से उन रास्तों में दरारें हुआ होता है। कम से कम 50 फीट नीचे हमारे जवान वहां पे गुजरते समय फ्रेश स्नो होने की वजह से वो क्रैक दिखाई नहीं देता है। अगर उसके अंदर चला गया वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? क्रेवासिस। आपके सिर के ऊपर जो 3 जवान बैठा हुआ है सीढ़ी के ऊपर, आप लोग सीढ़ी को मत देखिए, आप लोग जवान को भी मत देखिए, आप लोग उसके नीचे जो खाई जा रहा है उसको देखिए। उस चीज का नाम है क्रेवास। अगर हमारी जवान वहां पे गिर गया, हम सीधा जाके वहां पे ऊपर से देखते हैं कि वहां पे ये जो है नीचे तक इसी तरह नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद ये दीवार आपस में दोनों चिपक के होता है, या तो वहां पे खड्डा हुआ होता है। বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু টোটালিশিয়াস। লে লাদাখ সিরিজের এতগুলো পর্ব পেরিয়ে ফাইনালি আমরা চলে এলাম আমাদের শেষ এপিসোডে। ফেরার ফ্লাইট ধরার আগে সেদিন সকালে হাতে কিছুটা সময় ছিল, তাই সকাল সকাল লে শহরের রাস্তায় লাদাখ ফেস্টিভ্যালের তোড়জোড় আর চারপাশের অপূর্ব পরিবেশ দেখে মনটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল। এরপর আমাদের গন্তব্য হলো হল অফ ফেম। বাড়ি যাওয়ার পথে আমরা এলাম হল অফ ফেম দেখতে। এই হচ্ছে পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে আমরা এখন যাব হল অফ ফেমের ভেতরের যে মিউজিয়াম আর যা যা কিছু রয়েছে সেই সমস্ত ঘুরে দেখার জন্য। আমাদের হাতে সময় আছে 1:30টার ফ্লাইট, এখন বাজে 10:05। সকালবেলা যদি আসেন, এখানে একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয়, সেইটা আপনার পক্ষে দেখা পসিবল নয়। ওটা 7টার সময় বা 7টার পরে ঢুকলেই দেখতে পারবেন। তো 125 রুপিস টিকিট, আর ক্যামেরার জন্য এক্সট্রা কিছু নয়, পার পার্সন 125, সেটা দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম। এখানে কিন্তু ক্যাশ অ্যাকসেপ্টেড নয়, অনলি কার্ড। জনপ্রতি 125 টাকার টিকিট কেটে আমরা মিউজিয়ামে ঢুকলাম। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখতে হলে আরও 125 টাকার টিকিট কাটতে হয়। এই টিকিটের মধ্যেই একটা সুভেনিয়ার ব্যাজ সবাইকে দেওয়া হয়। ভেতরে সেনা জওয়ানদের কাছ থেকে সরাসরি ব্রিফিং পাবেন, কিভাবে ভারতীয় সেনা বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছে সেই গল্প শুনবেন। দেওয়াল জুড়ে বীর শহীদদের আত্মত্যাগ আর সাহসিকতা গায়ে কাঁটা দেওয়া সমস্ত কাহিনী শুনে আমরা সকালটা কাটালাম। अपने हाथों से इंडियन आर्मी ने जमीन को खुदा करके उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी लगा के आया। कहने के मसा ऐसे छोड़ के नहीं आया इंडियन आर्मी ने, 3 गुना अच्छा काम करके आया। वो भी अपने फोटो में देखना चाहता, तो ये 20 खुद भी आना चाहता है, इंडिया के अंदर वापस आना चाहता है। इंडिया ने तो जानबूझ के छोड़ रखा, ठीक है। इससे पहले आपने भी देखा होगा 3 महीना पहले सीनियर के अंदर क्या हालत हो गया। इंडियन टूरिस्ट कितना मारा था? 28 मारा था ना। उस समय उन्होंने छान छान के क्यों मारा है? हिंदू अलग जाओ, मुस्लिम अलग जाओ, क्यों बोला उसने? अगर मरना चाहता तो दोनों को मार देना था, दोनों को गोली कर देना था। क्योंकि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक ही देश का तो था, है ना। उनको छानने की क्या जरूरत था? मेरे कहने के मतलब वो छानने के मतलब ये था उनका, वो पाकिस्तान के एक्चुअली नहीं था, वो वही एरिया के था, तभी उसको टाइम मिला। उनको पता है जगह में कौन से जगह में जाके मारना है। अगर पाकिस्तान एक्चुअली हकीकत होने से ना उनको ऐसे टाइम नहीं मिलेगा। खुद का भी जान का जो ना जान भी बचाना है, किसी को तो गोली पर वो लगा के चला जाएगा, है ना। -40 डिग्री से -70 डिग्री में कैसे तैनात रहता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से ब्रीफिंग करने जा रहा हूं। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोग को फोटोग्राफ देख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, वे सारा वेपन्स हमारा नहीं है, पूरे का पूरा पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन्स है। बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं। मेरे सामने आप लोगों को पीछे जितना भी सियाचिन ग्लेशियर का इलाका देखा रहा है, वहां का टेंपरेचर अभी इस टाइम -40 डिग्री है। दिसंबर जनवरी में -60 से 70 डिग्री तक जाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि मैं उस ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेकर बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन होते। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है,
ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आया? मुंटू डालू 5068 के ऊपर एक चढ़ रहा था बेट बकरी चलाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा बेट बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप उनको प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग फोटो लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। अब सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेर शाह के लिए आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेर शाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए। और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहां से चार्ट वर्ड का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर बोल के दोबारा 475 क्या रातों रात पड़ने लगा। 2 गोली लगनी। संजय कुमार जीवित है। लास्ट में टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। सबको यहाँ पे 2-3 मिनट का काम है। এগুলো সব পাকিস্তানের AK-47 AK-56 ক্যাপচার ডিউরিং কার্গিল ওয়ার। এতটাই ভালো লাগছে এখানে ঘুরে, দিস ওয়াজ আনএক্সপেক্টেড। আমরা আগে জানলে হয়তো 2 থেকে 3 ঘন্টা হাতে নিয়ে এলে ভালো লাগে। যদি গোটা একটা দিন দিতে পারেন এই মিউজিয়ামটাকে, দুপুর ওই 12টা-1টা নাগাদ ঢুকে সন্ধে অবধি এখানে যদি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখতে পারেন সত্যি ভালো লাগবে। আমাদের হাতে আজকে অতটা সময় নেই, কিন্তু আমরা এটাই সবাইকে সাজেস্ট করব। আমাদের যিনি ব্রিফ করলেন এতটাই সুন্দর করে উনি গল্পগুলো বললেন, সিয়াচেনের গল্প, কার্গিল ওয়ারের গল্প। কার্গিল ওয়ারের গল্পটা বেশি করে বললেন যেহেতু কার্গিল এখান থেকে কাছে। আর যেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল দ্রাস এবং ব্যাটালিকে, এই দুটো উচ্চতা, দুটোর পজিশনিং, কাছাকাছি কোন নদী আছে, কোন রাস্তা আছে, কিভাবে সিকিওর করেছিলাম আমরা, কিভাবে লড়াইটা লড়া হয়েছিল, সেই সমস্ত ডিটেলস ভীষণ সুন্দর করে যেন চোখের সামনে ছবির মতো করে উনি বোঝালেন। এবং তার সঙ্গেও বোঝালেন যে সোলজারদের যারা ফাইট করেছিল সেই সোলজারদের স্যাক্রিফাইস এবং তাদেরকে কত কষ্টের মধ্যে এবং কত চ্যালেঞ্জের মধ্যে এই জয়টাকে নিশ্চিত করতে হয়েছে। শুনে সত্যিই ভালো লাগে। এইগুলো সবকটা পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধটা জেতার পর ওদের থেকে আমরা পেয়েছি এগুলোকে। সো এই মিউজিয়ামে রাখায় দেখুন পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ পর্যন্ত রয়েছে, স্নাইপার রাইফেল। এইগুলো হচ্ছে ওইদিকে মেশিন গান, .3 ক্যালিবারের মেশিন গান ওটা। আর এইগুলো হচ্ছে রাইফেলস, পিস্তল, দেখুন টেলিফোন, ওই ল্যান্ডলাইন ফোন তখনকার দিনের। দারুণ সুন্দর একটা ওয়ার মেমোরিয়াল না? এখানে বসে আই থিঙ্ক লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটা এইখানটাতেই দেখানো হয়। সবাই বসতে পারেন, দুদিকে গ্যালারি করা রয়েছে, আর সামনে ওয়ার মেমোরিয়াল। বাকিটা ওই পুরো আই থিঙ্ক এখানে সমস্ত প্রদীপ জ্বালানো হবে সন্ধে হলে। সন্ধেবেলা এলে সত্যিই অনেক সুন্দর করে দেখাও যাবে অনেক কিছু। চেষ্টা করবেন দুপুরের দিকে আসতে। সত্যি খুবই সুন্দর জায়গাটা। ওই জন্য অনেকে বলেছে যে 2 থেকে 4 ঘন্টা নিয়ে আসতে। আমি বললাম খিল্লি করছে। এইখানে সমস্ত সৈনিকদের কবর রাখা রয়েছে। ওয়ার মেমোরিয়ালে দাঁড়িয়ে দেশের রক্ষাকর্তাদের গল্প আর এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় তাদের লড়াইয়ের কথা জেনে কার্গিলের যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি রক্ষায় তৈরি মিনারগুলো এখানকার পরিবেশকে আরও গম্ভীর করে তোলে।
এতজন কার্গিল বারের শহীদ প্রত্যেকে। আমাদের লাদাখ ভ্লগ এখানেই শেষ। ভবিষ্যতে আবার কখনো এখানে এলে নতুন গল্প নিয়ে ফিরব। আগের সবকটা এপিসোড একই প্লে লিস্টে দেওয়া রইল। এতটাই সুন্দর, এতটাই নিস্তব্ধ, এবং যেইভাবে ওনাদেরকে সম্মান জানানো হয় উইথ 21 গান স্যালুট এবং মশাল জলে দুপাশে সন্ধে হয়ে গেলে, আমি শিওর অপূর্ব দেখতে লাগে। আবার পরে কখনো আমরা আসবো সন্ধেবেলা এই জায়গাটা এক্সপিরিয়েন্স করতে এবং আমাদের সম্মান জানাতে। আপাতত আমাদের ফ্লাইট ধরার পালা, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি লে থেকে। জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি। লে লাদাখ প্ল্যানটা সেরে ফেলুন আর আমাদের জানান যদি আরও কিছু জানতে চান, যেটা আমরা আমাদের ভিডিওতে হয়তো দিইনি। কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় কমেন্ট করতে পারেন। ভালো থাকবেন, দেখতে থাকবেন টোটালিশিয়াস।